Moj dragi gledatelji, današnje emisije vam želim malo ljepše i pobliže upoznati sa jednim divnim prirodnim dodatkom prehrani koji ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja. I on se naziva Munogen i njega možete naći na mom dućanu zdrave hrane, naravno dolje ispod video zapisa. Zašto vam ovo preporučujem? Jer je ovo jedan od onih nevjerojatnih prirodnih lijekova koji vama značajno može pomoći zdravlju srca i krvnih žila. Svi vi koji imate problema sa visokim krvnim tlakom, imate rizik od nastanka krvnih ugrušaka, imate rizik od srčanog udara, moždanog udara, ovaj dodatak prehrani će vam izvanredno pomoći. Sami Munogen je jedan izvanredni prirodni lijek, a ovo je kemijski sastav Munogen dodatka prehrani. U njemu ćete naći vitamin B6, vitamin B12, folnu kiselinu L-arginin, L-citrulin, ekstrakt grožđa, ekstrakt jabuke, Amaranthus hippodiacus. Ovo je izvanredan dodatak prehrane za zdravlje srca i krvnih žila, kontrolu krvnog tlaka i sprečavanje srčanog udara, sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka, lošega kolesterola, poboljšava zdravlje samoga mozga, sprečava moždani udar i demenciju, usporava starenje, jača imunitet i fizičku izdržljivost, te potiče rast mišića, potiče muško seksualno zdravlje, a izvanredan dodatak prehrane za sportaše i osobe koje se bave teškim fizičkim naporom. I želim pokazati šta ćete dobiti kada kupite Munogen. Dakle, imate jednu kutijicu, vi ćete lijepo otvoriti i unutra imate jednu kapsulu. Ova kapsula je krcata onim nutrijentima najboljeg prirodnog organskog podrijetla koji ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vaše zdravlja. Ovu jednu kapsulu pijete dnevno i na potpuno prirodan i siguran način poboljšavate vaše zdravlje. Ajde, vodite računa o ovom, mojim dragi gledatelji. Ja vam ne mogu više puta napomenuti u vašemu životu i svi koji me redovito pratite. Vaše zdravlje i vaš dugovječnost ne ide sa lošom hranom i redovitom uzimanjem kemijskih sintetskih lijekova što se vama redovito preporučuje. Vaše zdravlje će doći samo ako unosite u vaše tijelo prirodne lijekove, živite zdravo. Ovo je jedan od specijalnih dodataka prehrane i ću vam preporučiti. Ukoliko želite značajno podržati zdravlje srca i krvnih žila, ovaj dodatak prehrane ima mi izvanredan. Mario Lab Fit Line dućan dodataka prehrani je službeno otvoren. Ove dodatke prehrani možete kupiti odmah i šaljemo ih u cijeli svijet. Prvo, optimalni set. Što dobivate korištenjem ovog dodatka prehrani? Prije svega kompletno čišćenje organizma i poboljšavanje rada probavnog sustava, jetre i bubrega. Poboljšanu oksigenaciju stanica i povećanje energije. Podrška imunološkom sustavu i antioksidativna zaštita stanica. Regulacija krvnog tlaka, šećera i kolesterola. Poboljšanje vida, usporavanje procesa starenja i poticanje zdravog sna te prevencija osteoporoze. Drugo, Activise. Što dobivate korištenjem ovog dodatka prehrani? To je poticanje energije i brzo smanjivanje umora, bolji rad srca i krvnih žila, brza oksigenacija stanica i bolji rad pluća, poticanje zdravlja jetre, gušterače i bubrega. Sprečavanje srčanog i moždanog udara te uklanjanje lošega kolesterola iz krvnih žila. Prirodni je diuretik i smanjuje otekline tijela, jača imunitet i sprečava nastanak raka. Uklanja glavobolje i sprečava demenciju. Prirodno uklanja stres, depresiju, anksioznost. Treće, Restorate Citrus. Obnova i zaštita mišića, kostiju i zglobova, te uklanjanje toksina iz tijela. Ovaj dodatak prehrani je savršen za zdrave zglobove, sprečavanje osteoporoze, prirodno uklanjanje stresa, depresije i anksioznosti, te potiče kvalitetan san i sprečava nesanicu. Potiče savršeni rad metabolizma i jača imunološki sustav. Poboljšava rad srca i krvnih žila, te kontrolira krvni tlak. Smanjuje grčevi rizik od moždanog i srčanog udara. Potiče bolji rad mozga i smanjuje rizik u seksualne disfunkcije. Četvrti, Pro Shape. Što dobivate korištenjem ovog dodatka prehrani? Čudesni dodatak prehrani za sportaše i osobe koje se bave teškim fizičkim poslovima. Sprečava stres, depresiju i anksioznost. Jača imunološki sustav i pomaže bržem oporavku nakon fizičkih napora. Brzo smanjuje umor i daje više snage. Potiče rast mišića i štiti kosti, zglobove, ligamente i tetive. Potiče zdravo mršavljenje, potiče bolji rad jetre i bubrega. Sprečava osteoporozu i nastanak raka je prirodni analgetik.
Peto, generacija 50+. Što dobivate ovim dodatkom prehrane? Fitline generacija 50+ je dodatak prehrani dizajniran posebno za osobe starije od 50 godina. Potiče rad srca i krvnih žila. Kontrolira krvni tlak, sprečava srčani udar, potiče rad mozga, bolje pamćenje, koncentraciju. Sprečava gubitak pamćenja i demenciju. Sprečava nastanak artrotskih promjena, smanjuje rizik od nastanka raka. Prirodni je način sprečavanja gihta, štiti kožu i sprečava vidljive znakove starenja, poboljšava vid. Šesto, Cell-Shoots. Pijući ovaj napitak prirodno čistite tijelo od toksina i značajno jačate imunitet. Selen podržava funkciju štitnjače, smanjuje rizik od nastanka raka, potiče plodnost i proizvodnju muških spolnih hormona. Poboljšava funkciju srca i krvnih žila i smanjuje rizik od srčanog udara, poboljšava funkciju mozga, posebno kod starijih osoba. Sedmo, Fitline Beauty, što dobivate ovim dodatkom prehrane. Proizvod sadrži jedinstvenu mješavinu kolagenskih peptida, dragocjenih biljnih i biljnih ekstrakata, vitamina i minerala za podršku vašoj koži iznutra. S ukusnim voćnim okusom bobica, štiti kožu od starenja, staračkih mrlja i bora, poboljšava elastičnost kože, potiče rast kose i zdravlje noktiju. Osmo, Munogen. Što dobivate korištenjem ovog dodatka prehrani? Prije svega ovo je izvanredan prirodni lijek za zdravlje srca i krvnih žila. Sprečava formiranje krvnih ugrušaka i lošeg kolesterola. Smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara te prirodno kontrolira visoki krvni tlak. Usporava procese starenja, jača fizičku izdržljivost, potiče mušku seksualno zdravlje. Deveto, Joint Health. Ovaj dodatak prehrani se koristi za zdravlje zglobova i sprečavanje artrotskih promjena u kukovima, koljenima, leđima, šakama ili bilo kojem zglobu koji ima artrotske promjene, koje uzrokuje oštećenje hrskavice, bol, ukočenost otekline. Ovaj dodatak prehrani smanjuje bol, otekline, obnavlja hrskavicu i potiče bolji rad sinovijalne tekućine. Poboljšava pokretljivost i fleksibilnost zglobova na savršeno prirodni način, štiti od osteoporoze. Deseto, Fitline Skin Forever. Ovo je čudesna krema za lice, protiv učinaka starenja. Pomaže smanjiti bore i fine linije, podržava čvrstoću i elastičnost kože, pročišćava pore, potiče ujednačen ton kože, podržava ujednačenu teksturu kože, poboljšava sadržaj vlage u koži na blistan ten i daje zaštitni sloj koži. 11, Fitline IB5. Fitline IB5 s jedinstvenom kombinacijom vitamina i prirodnih sastojaka vaše obrambeno oružje protiv virusa i bakterija. Vaša usta i nos najvjerojatniji su ulazak virusa i bakterija u vaše tijelo. Koristeći Fitline IB proizvode, postavljate vaše grlo kao obrambenu zonu za sprečavanje ulaska štetnih mikroorganizama kroz usta. Korištenjem ovog spreja jačate imunitet, održavate zdravlje sluznice usta, štitite se protiv upala grla, prehlade, viroze i gripe. Ove dodatke prehrane možete odmah kupiti na linku koji se nalazi ispod video zapisa. A ukoliko želite naše savjete da vam mi preporučimo koji su najbolji dodaci prehrani za vaše potrebe, kontaktirajte našu ordinaciju na brojeve telefona +385 98 9179 200 putem Vibera, Whatsappa ili telefonskim pozivom. Isto tako možete nas kontaktirati putem naše internetske stranice Mario Lab HR. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa.